So, you have come to hear the tale of Frederick Barbarossa. Better order us another round. Maybe 3. You see, it is a great tale. But then again, everything about the man was great. Barbarossa was a man of great appetites, great ambitions, and a great red beard. But the question you want to know is, was that enough? Is the will of one man enough to forge an empire? For there was no Holy Roman Empire at that time, only a gaggle of quarreling city-states. These dubiously loyal princedoms were more interested in a loose confederation than a unified empire. But Barbarossa, he believed that he was the emperor by will of God, and he intended to bring the Holy Roman Empire back to its former glory. If that meant crushing all of the German princes, well, so be it. They have called Barbarossa the scourge of Europe, but he was as skilled a diplomat as he was a warrior. He united Germany with more than just a sword. He established a set of legal codes known as the land pieces. He helped the hungry by fixing an official price for grain after every harvest. The provinces of Germany quickly became the wealthiest and most powerful in Europe. The Holy Roman Empire was so successful, in fact, that it quickly overgrew its boundaries. The empire was in full bloom, and her population was rapidly expanding. The Germans felled forests, drained marshlands, and reclaimed land from the sea itself. But there was still not enough space. Bringing the vastness of Poland into the empire would ease the pressure on the empire's borders. To deal with Poland, Barbarossa called up one of his mightiest vassals, Henry the Lion. Henry was a powerful prince of Saxony, and his decadent palaces outshone the emperor's own. While he swore fealty to Barbarossa, some questioned whether Henry the Lion did not want the empire for his own. By ordering Henry the Lion to aid in the subjugation of Poland, Barbarossa meant to test his oath of allegiance once and for all. Henry expected to be drawn and quartered, the usual fate of traitors in those times. But Barbarossa recognized the potential for a strong ally and officially forgave him, provided that Henry the Lion would swear to support Barbarossa from now on. Amazingly, Henry agreed. Germany was unified, and Henry the Lion was pacified. But the Holy Roman Empire was not complete. Harkening back to Charlemagne, the empire claimed ownership of Italy, and especially Rome. In Rome, the Pope firmly believed that it was the Church, not the Emperor, who was the ultimate authority for the empire. Barbarossa could not convince the Pope to see things his way, so he appointed his own Pope. This too was not enough, for Pope and anti-Pope promptly excommunicated each other. In the end, Barbarossa had to resort again to politics at the point of a lance. If the Pope would not listen to reason, then perhaps he would concede with 2,000 German knights pouring down the Italian peninsula. The greatest of the northern cities, the virtual capital of Lombardy, was Milan. The lords of Milan were as proud as they were belligerent. Barbarossa was determined to raze Milan to the ground as a warning to all the Italian city-states, and particularly the Pope in Rome. The message was clear. He, Frederick Barbarossa, was the one and true Holy Roman Emperor. Barbarossa was not kind to the Milanese. In response to one attempt at negotiations during the siege, he sent 6 Italians marching back to the city. 5 had been blinded, but the 6th only had his nose cut off so that he could lead the other 5. Northern Italy had been mercilessly conquered and placed under imperial governance, but Italy would not submit. If anything, the destruction of Milan made the Italian cities even more incensed at their would-be emperor.
As long as Barbarossa's knights were present, peace endured. But the emperor could not be everywhere at once. Whenever he went to Italy, Germany would flare up, and when Barbarossa returned to Germany, the Italians began plotting again. Milan had fallen, but the remainder of the Italian cities joined together in a confederation known as the Lombard League for the purpose of defeating Barbarossa. If Barbarossa intended to make Italy part of the Holy Roman Empire, he would have to conquer the Lombard League city by city. But Barbarossa still had a secret weapon: Henry the Lion and his seasoned troops. Henry the Lion was immediately banished to England. Separated from his wealth and army, there was little more he could do to plague Barbarossa. After 6 campaigns down to Italy, Barbarossa was weary of crossing the Alps. The fighting ended with the signing of the Treaty of Constance, which said effectively that the emperor and the pope were equals. It was a tenuous peace, and one that seemed unlikely to endure, when suddenly the pope died. The new pope was less interested in squabbling with the emperor than he was in events down south. You see, the Europeans were being driven out of the Holy Land. It was time for another crusade. The Holy Roman Empire was complete, and for the moment, both Germany and Italy swore fealty to Barbarossa. Alas, the peace was not to endure. The Crusader states in Palestine were crumbling. A Saracen king named Saladin had evicted virtually every crusader from their castle. The Pope called for a new crusade before the Holy Land became Saracen once again. Remarkably, Barbarossa agreed to undertake this new crusade for the Pope he had fought so hard against. King Philip of France and England's Richard the Lionhearted had already boarded ships bound for the Middle East. But Barbarossa's army was the largest by far, and there wasn't a fleet in Europe that could transport it. The emperor would have to march overland to Constantinople and through the land of the Turks to reach the rendezvous in Jerusalem. Constantinople was the capital of the Byzantine Empire and one of the most glorious cities on the globe. Barbarossa's army would be able to rest and resupply in Byzantium before it began the Great March. Barbarossa's weary army had marched for hundreds of miles through the cracked mountains in the heat of July. So when it stumbled upon the Goksu River, the men were astonished and grateful. Barbarossa himself could not resist plunging into the cold water without even pausing to remove his armor. To the disbelief of the surviving troops, Barbarossa drowned. Some said the emperor could not swim in his plate armor. Others believed that his 67-year-old heart had finally given out. Regardless of the exact cause of death, Barbarossa's crusade ended there on June 10th, 1190. The Holy Roman Emperor was gone. Barbarossa's soldiers were devastated. Several knights committed suicide. Others converted and joined the Saracens, so convinced were they that God himself had deserted them. However, a handful of knights were not yet willing to board a ship bound for Europe. The body of mighty Barbarossa was fished out of the river, pickled in vinegar and sealed in a barrel. The army of the Holy Roman Empire would not be joining in the crusade. Yet there was still a chance for a small victory. The surviving knights vowed to take Barbarossa's body on to Jerusalem. Even in death, the emperor would keep his promise. There is a legend concerning every great king, from Arthur on through Barbarossa, that says the king will return someday when his country needs him. Myths and legends about the sleeping emperor were passed down in German folk tales. The Holy Roman Empire did not endure. She fell back into a patchwork of tiny nations. Some would say Barbarossa's rule was a failure, but
is it not a greater testament to the man that it was the force of his will alone that held the empire together? And what of Henry the Lion? With Barbarossa gone, there was nothing stopping him from returning to the Holy Roman Empire. But I am an old man now. What harm could I possibly do? Sie möchten die Geschichte von Friedrich Barbarossa hören? Dann bestellen Sie besser noch eine Runde. Oder auch 3. Wissen Sie, es ist eine enorm lange Geschichte. Es ist nämlich so, alles an diesem Mann war enorm. Barbarossa war ein Mann mit enormem Appetit, enormen Ambitionen und einem enorm langen roten Bart. Sie werden sich sicher fragen, war das genug? Reicht der Wille eines Mannes aus, um ein Kaiserreich zusammenzuführen? Denn zu dieser Zeit gab es kein heiliges römisches Reich, sondern nur eine Anhäufung von miteinander streitenden Stadtstaaten. Diese Fürstentümer von zweifelhafter Loyalität interessierten sich mehr für einen losen Staatenbund als für ein vereinigtes Kaiserreich. Barbarossa jedoch glaubte, er sei Kaiser von Gottes Gnaden und beabsichtigte, dem heiligen römischen Reich wieder seinen einstmaligen Ruhm zurückzugeben. Und wenn dafür alle deutschen Fürstentümer zerstört werden mussten, dann sollte es ebenso sein. Barbarossa wurde auch die Geißel Europas genannt. Er war jedoch als Diplomat ebenso talentiert wie als Krieger. So vereinte er Deutschland nicht nur mit Hilfe seines Schwertes. Er verfasste mehrere Gesetzbücher, die als Landfrieden bekannt geworden sind. Er half den Hungrigen, indem er nach jeder Ernte einen offiziellen Preis für Getreide festlegte. Die deutschen Fürstentümer wurden schnell zu den wohlhabendsten und mächtigsten Kleinstaaten in Europa. Das Heilige Römische Reich war so erfolgreich, dass es in der Tat schnell über seine Grenzen hinauswuchs. Das Kaiserreich befand sich in voller Blüte und die Bevölkerung wuchs rasch an. Die Deutschen fällten Bäume, legten Sumpfland trocken und gewannen sogar dem Meer Land ab. Doch gab es immer noch nicht genug Raum. Die Probleme an den Grenzen wären behoben, wenn das weitläufige Polen dem Kaiserreich angegliedert würde. Für die Verhandlungen mit Polen beauftragte Barbarossa einen seiner mächtigsten Vasallen, Heinrich den Löwen. Heinrich war ein mächtiger Fürst aus Sachsen, dessen prunkvolle Paläste sogar die des Kaisers in den Schatten stellten. Obwohl er Barbarossa die Lehnstreue schwor, fragte sich so mancher, ob Heinrich der Löwe nicht das Kaiserreich für sich selbst haben wollte. Als Barbarossa Heinrich den Löwen mit der Unterwerfung Polens beauftragte, wollte er ein für allemal prüfen, ob Heinrich seinen Treueschwur halten würde. Heinrich befürchtete, gestreckt und gevierteilt zu werden, wie es dem Schicksal von Verrätern zu dieser Zeit entsprach. Barbarossa jedoch sah in ihm die Möglichkeit eines starken Verbündeten und vergab ihm öffentlich. Dafür musste Heinrich der Löwe ihm schwören, ihm von nun an zu unterstützen. Verblüffenderweise stimmte Heinrich zu. Deutschland war vereint und Heinrich der Löwe besänftigt. Aber das Heilige Römische Reich war noch nicht vollständig. Das Kaiserreich berief sich auf Karl den Großen und meldete Besitzansprüche auf Italien, insbesondere auf Rom an. In Rom war der Papst fest davon überzeugt, dass die Kirche und nicht der Kaiser die höchste Autorität im Kaiserreich darstellte. Barbarossa konnte den Papst nicht von seiner Sicht der Dinge überzeugen, und so ernannte er kurzerhand seinen eigenen Papst. Damit nicht genug, exkommunizierten Papst und Gegenpapst sich sofort gegenseitig. Am Ende musste Barbarossa wieder militärische Maßnahmen ergreifen. Wenn der Papst nicht nachgeben wollte, dann würde es vielleicht beim Anblick von 2000 deutschen Rittern tun, die auf der italienischen Halbinsel einfielen. Die größte der nördlichen Städte und die wahre Hauptstadt der Lombardei war Mailand. Die Herren von Mailand waren ebenso stolz wie kriegerisch. Barbarossa war entschlossen, Mailand als Warnung für die anderen italienischen Stadtstaaten und insbesondere für den Papst dem Erdboden gleichzumachen. Die Botschaft war eindeutig. Er, Friedrich Barbarossa, war der alleinige heilige römische Kaiser.
Barbarossa ging mit den Mailändern nicht besonders sanft um. Als Antwort auf ein Verhandlungsangebot während der Belagerung schickte er die 6 italienischen Entsandten wieder in die Stadt zurück. 5 davon hatte er blenden lassen. Dem 6. wurde nur die Nase abgeschnitten, damit er die anderen 5 noch führen konnte. Norditalien wurde grausam unterworfen und unter die kaiserliche Herrschaft gestellt. Doch Italien sollte sich nicht fügen. Wenn es etwas gab, das die italienische Stadtstaaten noch wütender auf ihren Möchtegern-Kaiser werden ließ, dann war es die Zerstörung Mailands. Solange Barbarossas Ritter vor Ort waren, dauerte der Frieden an. Doch der Kaiser konnte nicht überall gleichzeitig sein. Immer wenn er nach Italien zog, loderten die Flammen in Deutschland auf. Und wenn er dorthin zurückkehrte, schmiedeten die Italiener ihre Pläne. Mailand war zwar unterworfen, aber die übrigen italienischen Städte beschlossen, Barbarossa zu bekämpfen. Sie schlossen sich zu einer Vereinigung zusammen, die als Lombardbund bekannt ist. Wenn Barbarossa vorhatte, Italien zu einem Teil des Heiligen Römischen Reiches zu machen, musste er den Lombardbund Stadt für Stadt erobern. Barbarossa verfügte jedoch noch über eine Geheimwaffe: Heinrich den Löwen und seine kampfstarken Truppen. Heinrich der Löwe wurde sofort nach England verbannt. So war er von seinem Reichtum und seinem Heer getrennt und konnte nicht mehr viel unternehmen, um Barbarossa zu quälen. Nach 6 Feldzügen in Italien war Barbarossa des Überquerens der Alpen überdrüssig. Die Kämpfe endeten mit der Unterzeichnung des Friedens von Konstanz, wobei Kaiser und Papst ausdrücklich gleichgestellt wurden. Es war nur ein zerbrechlicher Frieden, dessen Dauer durch den plötzlichen Tod des Papstes noch zweifelhafter erschien. Der neue Papst war mehr an den Ereignissen weiter im Süden interessiert, als an einem Streit mit dem Kaiser. Denn dort waren die Europäer aus dem Heiligen Land vertrieben worden. Es war Zeit für einen weiteren Kreuzzug. Das Heilige Römische Reich war nun vollständig und Deutschland und Italien schworen Barbarossa Lehnstreue. Leider sollte der Frieden nicht von Dauer sein. Die Kreuzfahrerstaaten in Palästina brachen auseinander. Ein sarazenischer König mit Namen Saladin hatte jeden Kreuzfahrer buchstäblich aus seiner Festung verwiesen. Der Papst rief zu einem neuen Kreuzzug auf, bevor das Heilige Land wieder unter sarazenische Herrschaft fiel. Bemerkenswert ist, dass Barbarossa sich einverstanden erklärte, den neuen Kreuzzug für einen Papst durchzuführen, gegen den er so hart gekämpft hatte. König Philipp von Frankreich und Richard Löwenherz hatten bereits Schiffe in den Nahen Osten geschickt. Barbarossas Heer war jedoch das größte seiner Art und keine europäische Flotte hätte es transportieren können. Der Kaiser musste über Land nach Konstantinopel und durch das Land der Türken marschieren, um zu seiner Verabredung in Jerusalem zu gelangen. Konstantinopel war die Hauptstadt des Byzantinischen Reiches und eine der herrlichsten Städte der Welt. Barbarossas Heer ruhte sich in Byzanz aus und wurde dort mit Proviant versorgt, bevor es seinen langen Marsch begann. Barbarossas erschöpftes Heer war in der Julihitze Hunderte von Meilen durch zerklüftete Berge marschiert. Als die Männer dann durch Zufall auf den schnell dahinströmenden Fluss Saleb stießen, waren sie freudig überrascht und dankbar. Barbarossa konnte nicht widerstehen, sich in das frische, kalte Wasser zu stürzen, ohne sich die Zeit zu nehmen, seine Rüstung abzulegen. Mit ungläubigem Entsetzen mussten die Truppen mit ansehen, wie Barbarossa ertrank. Einige waren der Meinung, dass der Kaiser in seiner gepanzerten Rüstung nicht schwimmen konnte. Andere glaubten, dass sein Herz mit 67 Jahren aufgehört hatte zu schlagen. Wie dem auch sei, Barbarossas Kreuzzug endete hier, am 10. Juni 1190. Der heilige römische Kaiser war tot. Barbarossas Soldaten waren am Boden zerstört. Einige Ritter begingen Selbstmord, andere konvertierten und liefen zu den Sarazenen über. So überzeugt waren sie, dass Gott sie im Stich gelassen hatte. Dennoch war eine Handvoll Ritter noch nicht bereit, nach Europa aufzubrechen. Der Leib des mächtigen Barbarossa wurde aus dem Fluss gefischt, mit Essig eingesalbt und in einem Fass verschlossen. Das Heer des Heiligen Römischen Reiches sollte nicht am Kreuzzug teilnehmen. Es gab immer noch die Möglichkeit eines kleinen Sieges.
die überlebenden Ritter gelobten, Barbarossas Leichnam nach Jerusalem zu schaffen. So erfüllte Barbarossa seinen Schwur selbst nach seinem Tod. Er erreichte Jerusalem. Um jeden großen König, von Arthur bis Barbarossa, rankt sich eine Legende, wonach der König eines Tages zurückkehren soll, wenn sein Land ihn braucht. Die Mythen und Legenden über den schlafenden Kaiser wurden in deutschen Sagen überliefert. Das Heilige Römische Reich sollte nicht andauern. Es zerfiel wieder zu einem Mosaik aus winzigen Einzelstaaten. Einige waren der Meinung, Barbarossas Herrschaft war ein Misserfolg. Aber ist es für diesen Mann nicht eine großartige Hinterlassenschaft, dass allein durch seinen Willen ein ganzes Kaiserreich zusammengehalten wurde? Und was passierte mit Heinrich dem Löwen? Nach Barbarossas Tod hielt ihn nichts davon ab, ins Heilige Römische Reich zurückzukehren. Aber ich bin jetzt ein alter Mann. Wem könnte ich denn noch schaden? Vous venez d'entendre l'histoire de Frédéric Barberousse? Vous avez intérêt à nous demander de la reprendre une deuxième fois. Et même une troisième. Vous voyez, c'est une grande histoire. D'ailleurs, tout ce qui touche à cet homme était grand. Barberousse est un homme qui avait de grands appétits, de grandes ambitions et une grande barbe rousse. Mais la question que vous vous posez, c'est: est-ce que cela suffit? Est-ce que la volonté d'un homme suffit à forger un empire? Il n'y avait pas d'empire romain chrétien à cette époque, mais rien qu'une multitude de cités qui se querellaient. Ces principautés, à la loyauté douteuse, étaient plus intéressées par une vague confédération que par un empire unifié. Quant à Barberousse, il pensait qu'il était empereur par la volonté de Dieu, et il avait l'intention de redonner son ancienne gloire à l'Empire romain chrétien, même si pour cela, il fallait écraser tous les princes germains. Ils ont appelé Barberousse le fléau de l'Europe, mais il excellait aussi bien en tant que diplomate qu'en tant que guerrier. Il n'a pas uni l'Allemagne simplement à la pointe de l'épée. Il a établi une série de codes de loi connus sous le nom de Land Pieces. Il a soulagé la faim en fixant un prix officiel du blé après chaque moisson. Les provinces d'Allemagne sont rapidement devenues les provinces les plus riches et les plus puissantes d'Europe. Le succès de l'Empire romain chrétien fut tel que ses frontières se sont rapidement étendues. L'Empire était très florissant et sa population connaissait une croissance rapide. Les Germains ont abattu des forêts, asséché des marécages et assaini des terres. Cependant, il manquait toujours de l'espace. En annexant à l'Empire l'immensité de la Pologne, la pression aux frontières s'en trouverait atténuée. Pour s'occuper de la Pologne, Barberousse s'est adressé à l'un de ses plus puissants vassaux, Henri le Lion. Henri était un puissant prince de Saxe et ses palais décadents dépassaient ceux de l'empereur. Henri le Lion avait juré fidélité à Barberousse, qui, de son côté, se demandait si Henri le Lion ne voulait pas s'emparer de tout l'Empire pour lui seul. En ordonnant à Henri le Lion de l'aider à soumettre la Pologne, Barberousse voulait mettre à l'épreuve son serment d'alliance une fois pour toutes. Henri s'attendait à être traîné et écartelé, ce qui était le sort d'usage pour les traîtres à cette époque. Mais Barberousse a reconnu les potentialités d'une alliance forte et lui a pardonné officiellement, à condition qu'Henri le Lion jure d'apporter son soutien à Barberousse à partir de maintenant. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Henri a accepté. L'Allemagne a été unifiée et Henri le Lion était en paix. Mais l'Empire romain chrétien n'était pas achevé. Se référant à Charlemagne, l'Empire revendiquait la possession de l'Italie et en particulier de Rome. À Rome, le pape était fermement convaincu que l'autorité suprême pour l'Empire était l'Église et non l'empereur. Incapable de convaincre le pape de se plier à sa manière de voir, Barberousse désigna son propre pape. Mais cela n'a pas suffi.
le pape et l'antipape n'ayant pas tardé à s'excommunier réciproquement. Finalement, Barbros devait avoir à nouveau recours à la politique à la pointe d'une lance. Si le pape ne voulait pas entendre raison, il céderait peut-être devant 2000 chevaliers germains affluents sur la péninsule italienne. La plus grande ville du Nord, la capitale pour ainsi dire de la Lombardie, était Milan. Les seigneurs de Milan étaient fiers d'être belligérants. Barbros était déterminé à raser complètement Milan en signe d'avertissement pour toutes les cités d'Italie, et en particulier pour le pape à Rome. Le message était clair. Lui, Frédéric Barbros était le seul et unique empereur de l'Empire romain chrétien. Barbros n'était pas tendre envers les Milanais. En réaction à une tentative de négociation pendant le siège, il a renvoyé 6 Italiens. 5 d'entre eux avaient les yeux crevés et le 6e n'avait que le nez amputé afin de pouvoir guider les 5 autres. Le nord de l'Italie a été impitoyablement conquis et mis sous l'autorité impériale. Mais l'Italie ne voulait pas se soumettre. La destruction de Milan risquait de monter encore plus les cités italiennes contre leur prétendu empereur. Tant que les chevaliers de Barbros étaient présents, la paix était maintenue. Mais l'empereur ne pouvait pas être partout à la fois. Chaque fois qu'il allait en Italie, l'Allemagne menaçait d'exploser et s'il retournait en Allemagne, les Italiens se remettaient à comploter. Milan est tombé, mais les autres cités italiennes se sont réunies en une confédération, connue sous le nom de Ligue lombarde, dont le but d'éliminer Barbaros. Si Barbaros voulait intégrer l'Italie dans l'Empire romain chrétien, il lui fallait conquérir toutes les villes de la Ligue lombarde, une à une. Mais Barbaros détenait une autre arme secrète, Henri le Lion et ses troupes de vétérans. Henri le Lion a été immédiatement exilé en Angleterre. Loin de ses ressources et de son armée, il ne pouvait plus faire grand-chose pour tourmenter Barbaros. Après 6 campagnes en Italie, Barbaros était là de traverser les Alpes. Le combat s'est conclu par la signature du traité de Constance qui plaçait effectivement à égalité l'empereur et le pape. C'était une paix fragile et qui avait fort peu de chances de durer après la mort subite du pape. Le nouveau pape se préoccupait moins des chamailleries avec l'empereur que des événements qui avaient lieu dans le sud. Vous voyez, les Européens avaient été chassés de la Terre Sainte. Le moment était venu d'entreprendre une autre croisade. L'Empire romain chrétien était achevé et pour le moment, l'Allemagne et l'Italie avaient juré fidélité à Barbaros. Hélas, la paix n'allait pas durer. Les villes des croisés en Palestine étaient en ruine. Un roi sarrasin nommé Saladin a quasiment évincé chaque croisé de son château. Le pape a appelé une nouvelle croisade avant que la Terre Sainte ne retombe entre les mains des Sarrasins. Contre toute apparence, Barbaros a accepté de se charger de cette nouvelle croisade pour le pape, contre lequel il s'était battu avec tant d'ardeur. Philippe de France et Richard Cœur de Lion d'Angleterre s'étaient déjà embarqués sur des bateaux à destination du Moyen-Orient. Mais l'armée de Barbaros était de loin la plus importante et aucune flotte en Europe ne pouvait la transporter. L'empereur devait se rendre par voie de terre jusqu'à Constantinople, en passant par le territoire des Turcs pour arriver à Jérusalem. Constantinople était la capitale de l'Empire byzantin et l'une des cités les plus glorieuses du globe. L'armée de Barbaros pourrait se reposer et se réapprovisionner à Byzance avant d'entreprendre sa grande marche. L'armée de Barbaros, épuisée, avait parcouru des centaines de kilomètres à travers les montagnes escarpées sous la chaleur du mois de juillet. En arrivant près des rapides du Göksu, les hommes réconfortés n'en revenaient pas. Barbaros lui-même n'a pas pu résister à l'envie de se plonger dans l'eau fraîche et revigorante, sans même prendre le temps d'enlever son armure. Devant les troupes survivantes qui n'en croyaient pas leurs yeux, Barbaros s'est noyé.
Certains ont dit que l'empereur ne pouvait pas nager avec son armure de plate. D'autres pensaient qu'étant âgé de 60 ans, son cœur avait lâché. Quelle que soit la cause de son décès, c'est là que la croisade de Barbarousse a pris fin, le 10 juin 1190. Le chef de l'Empire romain chrétien n'était plus. Les soldats de Barbarousse étaient anéantis. Plusieurs chevaliers se sont suicidés. D'autres se sont convertis et ont rejoint les Sarrasins, tant ils étaient convaincus que même Dieu les avait abandonnés. Quoi qu'il en soit, une poignée de chevaliers n'était pas encore prêts à prendre un bateau à destination de l'Europe. Le corps du puissant Barbarousse a été repêché dans le fleuve. On l'a fait macérer dans le vinaigre et enfermé dans un tonneau. L'armée de l'Empire romain chrétien ne voulait pas rejoindre la croisade. Pourtant, il y avait encore une chance d'obtenir une petite victoire. Les chevaliers survivants avaient fait veuve d'apporter le corps de Barbarousse jusqu'à Jérusalem. Même mort, l'empereur tiendrait sa promesse. Une légende dit, à propos de tous les grands rois, du roi Arthur à Barbarousse, que le roi retourne un jour là où son pays a besoin de lui. Les mythes et les légendes sur l'empereur endormi se sont transmis dans les contes populaires allemands. L'Empire romain chrétien n'a pas duré. Il s'est éclaté en une multitude de petites nations disparates. Certains diraient que l'Empire de Barbarousse fut un échec. Mais n'a-t-il pas laissé à l'homme un plus grand héritage en montrant que par la seule force de sa volonté, il a su maintenir l'Empire uni? Et qu'en est-il d'Henri le Lion? Barbarousse disparut, plus rien ne pouvait l'empêcher de retourner dans l'Empire romain chrétien. Mais maintenant je suis âgé. Quel mal pourrais-je faire? E così siete venuti a sentire la storia di Federico Barbarossa? Sedete e ascoltate, allora. Sapete, è una lunga storia. Come grandioso è tutto ciò che riguarda quell'uomo. Un uomo con grandi appetiti, grandi ambizioni e una lunga, grande barba rossa. Lo so, vi state domandando se fu abbastanza grande e se la volontà di un uomo è sufficiente da sola a fondare un impero. Il Sacro Romano Impero infatti non esisteva a quel tempo, ridotto a un gruppo di città-stato che litigavano tra loro per la supremazia. Questi principati di dubbia lealtà avevano più interessi a confederarsi in una lega piuttosto che accettare il controllo di un impero unificato. Ma Barbarossa era convinto di essere stato eletto imperatore per volontà divina ed aveva intenzione di riportare il Sacro Romano Impero alla sua antica gloria. Se per questo sarebbe stato necessario schiacciare i principi germanici, allora niente lo avrebbe fermato. Hanno definito Barbarossa il flagello d'Europa, ma oltre ad essere un grande guerriero, era anche un abile diplomatico. Non unificò la Germania solo a colpi di spada. Riformò la legislazione emanando una serie di codici. Aiutò la popolazione indigente, fissando un prezzo ufficiale per il grano dopo ogni raccolto. Rese in breve tempo le province germaniche le più ricche e le più potenti d'Europa. Il Sacro Romano Impero crebbe così rapidamente che presto i suoi confini si rivelarono troppo stretti. L'impero era nel pieno del suo splendore e la popolazione stava crescendo rapidamente. I germani abbattevano foreste, bonificavano paludi e recuperavano nuove terre prosciugandole dal mare. Ma non c'era ancora abbastanza spazio per tutti. Solo l'acquisizione dell'immenso territorio polacco avrebbe allentato la pressione ai confini dell'impero. Barbarossa chiamò Enrico il Leone, uno dei suoi più potenti vassalli, a occuparsi della Polonia. Enrico era un principe di Sassonia molto influente e i suoi palazzi, anche se in decadenza, superavano in splendore quelli dell'impero. Mentre Enrico il Leone giurava fedeltà a Barbarossa, molti si chiesero se in realtà non aspirasse al comando dell'impero. Ordinandogli di collaborare all'assoggettamento della Polonia, Barbarossa voleva mettere alla prova una volta per tutte il giuramento di fedeltà di Enrico il Leone. Enrico temeva già la consueta fine a cui in quel tempo erano destinati i traditori.
essere trascinato da cavalli e poi squartato. Barbarossa invece pensò di poter trovare in lui un alleato forte e gli concesse un perdono ufficiale, a patto che da quel momento in poi giurasse fedeltà a Barbarossa. A sorpresa, Enrico accettò. La Germania venne unificata ed Enrico il Leone fu riconquistato alla causa. Ma il Sacro Romano Impero non era ancora completo. Con le parole di Carlo Magno, l'impero rivendicava il possesso dell'Italia e soprattutto di Roma. A Roma il Papa sosteneva fermamente che era la Chiesa e non l'imperatore ad avere l'autorità suprema sull'impero. Barbarossa, non potendo convincerlo del contrario, decise di eleggere da sé un proprio Papa. E come se questo non fosse ancora abbastanza, Papa e Antipapa si scomunicarono l'un l'altro. Alla fine Barbarossa dovette ricorrere nuovamente alla forza delle armi. Se il Papa non voleva dare ascolto alle sue ragioni, forse avrebbe cambiato idea assistendo alla calata sulla penisola italiana di 2000 cavalieri germanici. La più grande delle città del nord, la capitale di fatto della Lombardia, governata da signori tanto orgogliosi quanto belligeranti, era Milano. Barbarossa era determinato a radere al suolo Milano come monito per tutte le città italiane e in particolare per il Papa a Roma. Il messaggio era chiaro. Lui, Federico Barbarossa, era il solo, unico e vero imperatore del Sacro Romano Impero. Barbarossa non fu per nulla indulgente con i milanesi. Durante l'assedio, come risposta a un tentativo di negoziato, rispedì in città 6 italiani. A 5 di loro furono cavati gli occhi, mentre al sesto venne strappato il naso per potergli permettere di condurre in città i compagni. L'Italia settentrionale fu conquistata e soggiogata all'impero senza alcuna pietà, ma l'Italia non si sarebbe sottomessa. Se non altro, infatti, la distruzione di Milano rese le città italiane ancora più agguerrite contro chi pretendeva di essere il loro imperatore. Finché i cavalieri di Barbarossa presidiarono il territorio, la pace durò. Ma l'imperatore non poteva essere onnipresente. Ogni volta che Barbarossa si spostava in Italia, la Germania si infiammava. Quando tornava in Germania, gli italiani riprendevano i loro complotti. Milano era caduta, ma il resto delle città italiane si unì in una confederazione nota come Lega Lombarda, con il solo scopo di rovesciare Barbarossa. Se Barbarossa avesse voluto davvero sottomettere l'Italia al Sacro Romano Impero, avrebbe dovuto conquistare una ad una ogni città della Lega Lombarda. Barbarossa ricorse ancora una volta alla sua arma segreta, Enrico il Leone e le sue truppe ben addestrate. Enrico il Leone fu immediatamente esiliato in Inghilterra. Lontano dalla sua ricchezza e dal suo esercito, poteva fare ben poco per colpire Barbarossa. Dopo 6 campagne in Italia, Barbarossa era troppo stanco per attraversare nuovamente le Alpi. La pace di Costanza, che sanciva l'effettiva parità tra imperatore e papa, mise fine ai combattimenti. Ma era una pace molto debole, che diede i primi segni di cedimento alla morte improvvisa del papa. Il nuovo papa era meno interessato alle schermaglie con l'imperatore. La sua attenzione era rivolta a sud. Gli europei stavano per essere scacciati dalla Terra Santa. Era venuto il tempo per un'altra crociata. Il Sacro Romano Impero era riunito e momentaneamente sia Germania che Italia avevano giurato fedeltà a Barbarossa. Ma la pace non era destinata a durare. Gli stati crociati in Palestina stavano crollando. Un re saraceno di nome Saladino stava scacciando i crociati dai loro territori. Il Papa invocò una nuova crociata per evitare che la Terra Santa cadesse nuovamente in mano ai saraceni. Sorprendentemente, Barbarossa accettò di intraprendere questa nuova crociata per quel Papa contro cui aveva combattuto così strenuamente.
Il re Filippo di Francia e Riccardo Cuor di Leone, re d'Inghilterra, erano già salpati con le loro navi verso il Medio Oriente. L'esercito di Barbarossa era di gran lunga il più numeroso e in Europa non esisteva una flotta in grado di trasportarlo. L'imperatore avrebbe così dovuto marciare via terra fino a Costantinopoli e attraversare la terra dei turchi per ricongiungersi con gli altri a Gerusalemme. Costantinopoli, la capitale dell'impero bizantino, era una delle città più maestose della terra. L'esercito di Barbarossa avrebbe potuto riposare e rifornirsi a Bisanzio prima di intraprendere la lunga marcia. L'esercito di Barbarossa, spossato, aveva marciato per centinaia di miglia attraverso i valichi delle montagne, sotto il soffocante calore di luglio. Così, quando i soldati si imbatterono per caso nel fiume Halis, gioirono increduli. Barbarossa stesso non poté resistere e si gettò nelle fresche acque del fiume senza nemmeno togliersi l'armatura. Di fronte agli occhi increduli delle truppe presenti, Barbarossa annegò. Alcuni dissero che l'imperatore non fosse riuscito a nuotare perché impedito dalla pesante armatura. Altri pensarono che il cuore ormai settantenne di Barbarossa non avesse retto lo sforzo. La crociata di Barbarossa terminò qui, il 10 di giugno del 1190. La sua morte rimase avvolta nel mistero. L'imperatore del Sacro Romano Impero era scomparso. I soldati di Barbarossa erano sconvolti. Molti cavalieri si suicidarono, altri si convertirono e si unirono ai Saraceni, convinti che Dio stesso li avesse abbandonati. Ma un gruppo di soldati voleva portare a termine la propria missione e non sarebbe tornato indietro ad alcun costo. Il corpo del grande Barbarossa fu ripescato dal fiume, immerso nell'aceto e sigillato in un barile. L'esercito del Sacro Romano Impero non si sarebbe unito alla crociata, ma c'era ancora la possibilità di un'ultima vittoria. I cavalieri sopravvissuti promisero solennemente di portare il corpo di Barbarossa a Gerusalemme. Anche dopo la morte, l'imperatore avrebbe mantenuto la propria promessa. Tutti i grandi re, da Artù fino a Barbarossa, sono accompagnati da una leggenda, che un giorno, quando il popolo ne avrà bisogno, il re tornerà. Miti e leggende sul sonno dell'imperatore sono da sempre tramandati nei racconti popolari germanici. Il Sacro Romano Impero crollò. Si sgretolò in un mosaico di minuscoli stati. Alcuni potrebbero pensare che il regno di Barbarossa fu un fallimento, ma l'aver saputo tenere insieme un impero con la sola forza della propria volontà non è forse il più grande testamento per l'uomo che vi riuscì? Ed Enrico il Leone? Niente avrebbe potuto fermarlo nella corsa al Sacro Romano Impero dopo la morte di Barbarossa. Ma sono un vecchio, ormai. Che male potrei fare? Así que quieres oír la leyenda de Federico Barbarroja. Pues más vale que nos invites a otra ronda. Puede que incluso a dos. Porque verás, es una gran historia. Pero bueno, todo en ese hombre era grandioso. Barbarroja fue un hombre de grandes apetitos, grandes ambiciones y una gran barba roja. Pero la pregunta, lo que tú te preguntas es, ¿bastó con eso? ¿Basta la voluntad de un hombre para construir un imperio? Porque en esa época no existía aún el Sacro Imperio Romano. Solo había un montón de belicosas ciudades-estado. Estos principados, dudosamente leales, estaban más interesados por una confederación libre que por un imperio unificado. Pero Barbarroja creía que él era emperador por voluntad divina y tenía la intención de devolver su antigua gloria al Sacro Imperio Romano. Y si eso significaba acabar con todos los príncipes alemanes, pues que así fuera. Barbarroja era llamado el azote de Europa, pero era tan buen diplomático como guerrero. Unificó Alemania con algo más que su espada. Creó un código legal conocido como pases territoriales. Ayudó a los necesitados, fijando un precio oficial para el grano después de cada cosecha. Las provincias de Alemania
se convirtieron pronto en las más prósperas y poderosas de Europa. El Sacro Imperio Romano tuvo tanto éxito que amplió enseguida sus fronteras. El imperio estaba en pleno apogeo y su población crecía rápidamente. Los alemanes talaron bosques, desecaron pantanos y hasta le arrebataron tierra al mar. Pero ni siquiera así tenían suficiente espacio. Si ocupaban la vasta Polonia, la presión en las fronteras del imperio disminuiría. Para negociar con Polonia, Barbarroja recurrió a uno de sus más poderosos vasallos, Enrique el León. Enrique era un poderoso príncipe de Sajonia y sus decadentes palacios eclipsaban a los del propio emperador. Aunque juró lealtad a Barbarroja, algunos se cuestionaron si su intención no era la de hacerse con el poder del imperio. Al ordenar a Enrique el León que ayudara en la dominación de Polonia, Barbarroja pretendía poner a prueba de una vez por todas su voto de obediencia. Enrique esperaba ser descuartizado, el castigo usual para los traidores en esa época, pero Barbarroja reconoció el potencial de un poderoso aliado y le perdonó oficialmente, a condición de que Enrique el León jurara apoyar a Barbarroja desde ese momento. Sorprendentemente, Enrique aceptó. Alemania fue unificada y Enrique el León pacificado. Pero el Sacro Imperio Romano aún no estaba completo. Desde la época de Carlomagno, el imperio reclamaba la posesión de Italia, y especialmente de Roma. En Roma, el Papa creía firmemente que era la Iglesia, y no el emperador, quien tenía la máxima autoridad en el imperio. Barbarroja no lograba convencer al Papa para que viera las cosas bajo su punto de vista, así que nombró a su propio Papa. Por si eso no bastaba, el Papa y el Antipapa se apresuraron a excomulgarse mutuamente. Al final, Barbarroja decidió recurrir a la política de las armas. Si el Papa no atendía razones, puede que lo hiciera cuando 2000 guerreros alemanes tomaran la península itálica. La más grande de las ciudades del norte, la capital virtual de Lombardía, era Milán. Los señores de Milán eran tan orgullosos como belicosos. Barbarroja estaba decidido a arrasar Milán como advertencia al resto de ciudades italianas y en particular al Papa de Roma. El mensaje era claro. El único y verdadero emperador romano era él, Federico Barbarroja. Barbarroja no fue compasivo con los milaneses. Como respuesta a un intento de negociación, durante el asedio, envió a los 6 emisarios italianos de vuelta a la ciudad. A 5 los había dejado ciegos, pero al 6º solo le había cortado la nariz para que pudiera guiar a los otros. La Italia del norte fue conquistada sin piedad y puesta bajo el mando imperial, pero Italia no quería someterse. La destrucción de Milán solo sirvió, en todo caso, para aumentar la furia de las ciudades italianas contra el que sería su emperador. Mientras los guerreros del emperador estaban presentes, la paz se mantenía. Pero el emperador no podía estar en todos los lados al mismo tiempo. Cuando iba a Italia, Alemania se inflamaba. Y cuando volvía a Alemania, los italianos volvían a conspirar. Milán había sido tomada, pero el resto de ciudades italianas se unió en una confederación llamada la Liga Lombarda, que tenía como propósito la destrucción de Barbarroja. Si Barbarroja pretendía que Italia formara parte del Sacro Imperio Romano, tenía que vencer a cada una de las ciudades de la Liga Lombarda. Pero Barbarroja todavía tenía un arma secreta: Enrique el León y sus mercenarios. Enrique el León fue desterrado inmediatamente a Inglaterra. Lejos de su fortuna y su ejército, era poco lo que podía hacer contra Barbarroja. Tras 6 campañas en Italia, Barbarroja estaba cansado de cruzar los Alpes. La lucha llegó a su fin con la firma del Tratado de Constanza, que afirmaba que el Papa y el Emperador tenían el mismo poder. Era una paz muy frágil, que no parecía que pudiera durar.
Pero en esos momentos, el Papa murió. Al nuevo Papa le interesaba más lo que ocurría en las tierras del sur que las discusiones con el emperador. Porque en esos momentos los europeos estaban siendo expulsados de Tierra Santa. Había llegado el momento de una nueva cruzada. El Sacro Imperio Romano estaba culminado y por el momento Alemania e Italia juraban fidelidad a Barbarroja. Pero ay, la paz no perduraría. Los estados cruzados de Palestina se estaban desmoronando. Un rey sarraceno llamado Saladino había expulsado de sus castillos a todos y cada uno de los cruzados. El Papa propuso una nueva cruzada antes de que la Tierra Santa volviera a ser de los sarracenos. Increíblemente, Barbarroja se dio a llevar a cabo esta nueva cruzada para el Papa, contra quien había luchado tan duramente. Los reyes Felipe de Francia y Ricardo Corazón de León de Inglaterra ya estaban a bordo de los buques que les llevarían a Oriente Medio. Pero el ejército de Barbarroja era mucho más grande y no había una flota en Europa capaz de transportarlo. El emperador tendría que ir por tierra hasta Constantinopla y a través de las tierras turcas llegar a Jerusalén. Constantinopla era la capital del Imperio Bizantino y una de las más gloriosas ciudades del mundo. El ejército de Barbarroja podría descansar y abastecerse en Bizancio antes de empezar la gran marcha. El agotado ejército de Barbarroja había andado durante cientos de kilómetros a través de abruptas montañas bajo el sol de julio. Así pues, al tropezarse con las rápidas aguas del río Coxu, los hombres se sintieron sorprendidos y agradecidos. Ni siquiera Barbarroja pudo resistirse a meterse en el frío y refrescante río sin detenerse siquiera a quitarse la armadura. Ante las incrédulas tropas supervivientes, Barbarroja se ahogó. Algunos afirman que el emperador no pudo nadar por causa de su armadura de metal. Otros creen que su corazón de 67 años no aguantó más. Independientemente de la causa de su muerte, la cruzada de Barbarroja terminó allí, el 10 de junio de 1190. Ese fue el final del Sacro Emperador Romano. Los soldados de Barbarroja estaban destrozados. Algunos caballeros se suicidaron. Otros se convirtieron y se unieron a los sarracenos, convencidos de que el mismo Dios les había abandonado. De todas maneras, quedaba un puñado de guerreros que todavía no quería subir a un barco para regresar a Europa. El cuerpo del poderoso Barbarroja fue sacado del río y guardado en vinagre en un barril. El ejército del Sacro Imperio Romano no se uniría a la cruzada, pero todavía tenían la oportunidad de obtener una pequeña victoria. Los guerreros supervivientes hicieron el voto de llevar el cuerpo de Barbarroja a Jerusalén. Aunque muerto, el emperador cumpliría su promesa. Todo gran rey tiene su leyenda, desde Arturo hasta Barbarroja, que afirma que regresará algún día cuando su pueblo lo necesite. Los mitos y leyendas sobre el emperador dormido se han transmitido en las historias populares alemanas. El Sacro Imperio Romano no perduró. Volvió a deshacerse en retazos de pequeñas naciones. Algunos dirán que el reinado de Barbarroja fue un fracaso, pero no hay mejor testamento de este hombre que el hecho que su voluntad fuera suficiente para mantener el imperio unificado. ¿Y qué pasó con Enrique el León? Tras la muerte de Barbarroja no había nada que le impidiera volver al Sacro Imperio Romano. Pero ahora soy solo un viejo. ¿Qué daño podría hacer?准备好要听腓特烈巴巴罗萨大帝的故事了吗？告诉你，有关他的故事啊，真是太精彩了，我就算多说几遍也无妨。巴巴罗萨是有着杰出品味、万丈雄心和一脸红色俊美胡须的男人。问题是，一个男人光凭这些和他的雄心壮志，就有办法建立一个帝国吗？
当时还没有神圣罗马帝国，只有纷战不休的城邦。这些忠诚度堪虑的后国对宽松的邦联的兴趣远高于统一的帝国。然而，巴巴罗萨相信他是上帝所拣选的皇帝，所以为了恢复神圣罗马帝国昔日的光荣，就算得铲除所有的德意日君侯，他也在所不惜。被称为欧洲之祸的巴巴罗萨不仅骁勇善战，更长袖善舞。他不仅仅凭借武力统一日耳曼，更制定了一系列称为土地秩序的法条。他并于每次收成后订定谷物公定价格，以协助饥民。于是德国领地很快就成为全欧最富强的地区。神圣罗马帝国是如此的成功，并很快就超越了原先的疆域。帝国日渐繁荣兴盛，人口也快速成长。尽管日耳曼人砍伐荒林、与海争地，但土地还是不够。如果能将波兰收归帝国所有，就能疏解疆界的压力了。为了对付波兰，巴巴罗萨招来了他最强悍的锋臣猛狮亨利。亨利是个相当强势的萨克森君侯，他的宫殿旧址比皇帝的宫殿还要豪华。尽管他效忠于巴巴罗萨，却还是有人怀疑他别有居心。因此，命令猛狮亨利协助征服波兰，变成了巴巴罗萨对其忠诚度的最后测试。亨利原本是要被4马分尸的，这是当时背叛者的下场。但巴巴罗萨知道亨利具有成为有力盟邦的潜力，便以向他效忠作为赦免其罪行的交换条件。没想到亨利居然答应了。至此，德国终于统一，猛狮亨利也被安抚了下来。但神圣罗马帝国大业却尚未完成。回溯到查理曼大帝时，神圣罗马帝国曾主张拥有意大利，特别是罗马的主权。在罗马，教皇坚信欧洲的最高权威应该是教会，而非皇帝。巴巴罗萨因为无法说服教皇听命于他，于是便指派了新任教皇。不仅这样，后来新就任教皇还竞相把对方逐出教会。最后，巴巴罗萨不得不诉诸武力。如果教皇再不愿听劝告，他打算派遣2000名德国骑士挥军进入意大利半岛。当时北方最大的城市以及伦巴第的实际首都正是米兰，米兰王常自豪于他们的好战本性。巴巴罗萨决定要夷平米兰，以杀鸡儆猴，并警告在罗马的教皇，他腓特烈·巴巴罗萨才是独一无二的正统神圣罗马帝国皇帝。巴巴罗萨对米兰人可是一点也不心软。他在围城交涉时送回的6个意大利人，有5个眼睛被弄瞎，第6个负责带人回去的，则是鼻子被割掉。意大利北部终于被攻陷，并划归帝国的管辖范围内，但意大利还是不愿屈服。看来米兰的沦陷只有让意大利对于他们的新皇帝更加的不满。只要巴巴罗萨的骑士团存在，和平就能维持下去。但皇帝毕竟无法立刻抵达各个领地，每当他动身前往意大利，德国就会突然发生叛变，而当他返回德国时，意大利人又开始图谋不轨。米兰的陷落反倒让其余的意大利城市为了击败巴巴罗萨而组成名为伦巴联盟的邦联。如果巴巴罗萨
想将意大利纳入神圣罗马帝国的版图，他就得将这些城市各个击破。不过，巴巴罗萨还有个秘密武器，那就是猛狮亨利和他的那支军队。被放逐到英国的猛狮亨利已经不对巴巴罗萨构成威胁，只是巴巴罗萨在意大利经历6场战役之后，也已无力越过阿尔卑斯山。于是战争就在签订承认皇帝和教皇权位相等的康士坦氏合约后，终于落幕了。只是这项和平协定显得有点无力，尤其是教皇竟然突然驾崩了。新任教皇对于皇帝在南方的所作所为没什么兴趣，于是欧洲人被逐出圣地。这时也差不多是发动另一次十字军东征的时机了。此时，神圣罗马帝国的大业已经抵定，德国和意大利都向巴巴罗萨效忠。然而，和平毕竟还是难以长久。巴勒斯坦的十字军公国岌岌可危，萨拉森国王沙拉丁将所有十字军逐出他们的城堡。于是，教皇只有在圣地再度落入萨拉森人手中之前，发起又一次的十字军东征。引人注目的是，巴巴罗萨竟同意要为长久以来与他作对的教皇指挥这次的十字军东征。法国的菲利普国王和英国的狮心王理查均已登上开往中东的船只。只是截至目前，全欧洲还没有大到能运输巴巴罗萨军队的舰队，所以皇帝必须穿越陆路，经过君士坦丁堡，横越土耳其人的领土，与在耶路撒冷的军队会师。君士坦丁堡是拜占庭帝国的首都，也是世界上最繁荣的城市之一。巴巴罗萨的大军在远征之前，将可以先在拜占庭整军补给。在7月炙热的烈阳下，巴巴罗萨疲惫的军队已经穿越崎岖不平的山地，走了数百里路。当走到古克斯河湍急的水流前时，每个人都既惊又喜，就连巴巴罗萨自己也无法抗拒，还等不及先脱下盔甲，就一头跳入冰冷而清凉的水里。但令其他人无法置信的是，巴巴罗萨竟然溺毙了。有人说，皇帝因为穿着盔甲，以至于无法游泳；也有人认为，67岁的他气数已尽。不管他真正的死因为何，十字军的东征就此结束。西元1190年6月10日，神圣罗马帝国皇帝驾崩。巴巴罗萨的士兵都极为震惊，有人甚至因此自杀，但也有人因而弃械投降，加入萨拉森的军队。有些骑士就是不愿登上开往欧洲的船。巴巴罗萨的尸体被人从河里打捞上来，浸泡在装有醋汁的桶子里保存，这使得神圣罗马帝国的大军无法加入十字军的行动。尽管如此，机会还是有的。侥幸存活的骑士发誓要将巴巴罗萨的尸体带往耶路撒冷。皇帝人虽然死了，他的誓言仍将会实现。从亚瑟王到巴巴罗萨，每个伟大国王都有着一段传说。每当国家有需要时，他们就会重回人世间。有关这位长眠弟弟皇帝的传说，就这样在德国民间流传了下来。神圣罗马帝国最后仍旧瓦解成为数个小国的拼凑体。或许有人批评巴巴罗萨治国失败，但他能单凭自己的意志就将帝国维系于不败之地，不是更难能可贵吗？至于猛狮亨利，在巴巴罗萨死后，再没有人能阻挠他回到神圣罗马帝国。但已经年老力衰的他，又还能兴风作浪些什么呢？
フリードリヒ・バルバロッサのことを聞きたいだと？それならもう一杯ずつ飲もうじゃないか。いや、3杯だな。何しろこれは大いなる物語だ。あの男は全てが偉大だ。大いなる欲望、大いなる野望、それに見事な赤ひげを持っている。だが本当に聞きたいのは、一人の男の意志だけで帝国を築くことができるのか、ということだろう。その頃、神聖ローマ帝国は、帝国とは名ばかりで、都市国家の寄せ集めに過ぎなかった。諸侯は帝国の統一よりも、緩やかな同盟の方を好んだのだ。だがバルバロッサは、自らを神の意志で選ばれた皇帝と信じ、帝国にかつての栄光を取り戻そうとしたのだ。それが、ドイツの諸侯をすべて敵に回すことになろうともだ。ヨーロッパの災いとまで呼ばれた軍師バルバロッサだが、優れた外交家でもあった。バルバロッサは武力だけに頼ってドイツを統一したわけじゃない。彼は平和立法として知られる法典を定めたり、穀物の値段を決めて貧しい人を助けたりした。彼のおかげでドイツは豊かで強い力を持つようになれたのだ。こうして神聖ローマ帝国は繁栄したが、すぐに領土は足りなくなってしまった。帝国は繁栄を極め、人口も増えていった。ドイツの人々は森を切り開き、湿地を干拓し、海を埋め立てた。だがそれでも土地は足りなかった。広大なポーランドを併合すれば、国土を広げることができる。バルバロッサは、配下の諸侯の中で最も強大なハインリヒシシ公にポーランド攻略を委ねた。ザクセン公ハインリヒの力は強大だった。バルバロッサに忠誠を誓ってはいたが、実は皇帝の座を狙ってるのではないかと疑う者もいた。バルバロッサはハインリヒにポーランド攻略を命じることによって、その忠誠を試そうとしたのだ。バルバロッサを裏切ったハインリヒは四つ咲きにされることを覚悟した。しかし、ハインリヒが強力な同盟者になると見込んだバルバロッサは、彼を許し、以後自分に従うことを誓わせた。意外にもハインリヒは同意した。ドイツは統一され、ハインリヒも味方になった。だがイタリア、ことにローマを掌握するまでは、カール大帝時代の神聖ローマ帝国のようにはならない。ローマ教皇は帝国の最高権力者は皇帝ではなく教会であるべきだと信じていた。教皇を説得して皇帝の力を認めさせられないとわかると、バルバロッサは別の教皇を立てた。だが、二人の教皇はすぐにお互いを破門した。バルバロッサは再び武力に頼らざるを得なかった。教皇は説得に応じようとしないが、2000のドイツ騎士がイタリアに押し寄せれば考えを変えるだろう。イタリア北部ロンバルディア最大の都市はミラノだった。ミラノの諸侯はプライドが高く好戦的だ。バルバロッサはミラノを破壊し尽くそうと決意した。イタリアのすべての都市国家とローマ教皇に対する警告として、フリードリヒ・バルバロッサこそ唯一かつ正当な神聖ローマ皇帝であると思い知らせるのだ。バルバロッサはミラノを容赦なく攻めた。包囲戦の途中で講和の使者が来たが、追い返した。5人の目をくり抜き、他の者を連れて帰れるよう6人目は鼻をそぎ落として、こうしてイタリア北部は征服された。しかしイタリアは屈しない。むしろミラノの破壊で皇帝と名乗る男へのイタリア諸都市の怒りは一層高まった。
バルバロッサが背中を向けるたびに各地で平和がかき乱された。イタリアへ向かうとドイツでは騒乱が起こる。ドイツへ引き返すとイタリアで陰謀が始まる。ミラノは陥落したが、他のイタリア諸都市は打倒バルバロッサを旗印にロンバルディア都市同盟を結成した。イタリアを帝国に併合するには同盟に加わった都市を一つずつ制圧していくほかはない。だがバルバロッサにはハインリヒ氏志向の百戦錬磨の軍隊という秘密兵器があった。バルバロッサはすぐにハインリヒ氏志向をイングランドに追放した。あそこならもう何もできないだろう。6回にわたるイタリア遠征でバルバロッサは疲れ果てた。講和が結ばれ戦いは終わった。少なくとも皇帝が強硬と対等であることが認められたのだ。だが強行の突然の死とともにこの見せかけの平和は再び脅かされ始めた。新しい教皇の関心は皇帝との争いよりエルサレムに向いていた。ヨーロッパ人が聖地から追い出されようとしているのだ。十字軍を送らねばならない。神聖ローマ帝国は完成した。今のところドイツとイタリアはバルバロッサに従っている。しかし平和は続かなかった。十字軍がパレスチナに築いた王国はサラセン王サラディンによってほとんど崩壊寸前だ。聖地を守るため教皇は新たに十字軍を招集した。バルバロッサは教皇への遺恨を捨て十字軍遠征を引き受けた。フランスのフィリップ王とイングランドのリチャード獅子神王はすでに出航していた。バルバロッサの軍勢は多すぎて船に乗り切れなかった。バルバロッサは陸路コンスタンティノープルへ行き、トルコを経てエルサレムに行かなくてはならない。コンスタンティノープルは当時世界で最も壮麗な都市の一つだった。バルバロッサの軍隊はこの都市で休息を取り、物資の補給をすることにした。7月の暑さの中、疲れ切ったバルバロッサの軍隊は乾ききった山脈を何百キロも進軍した。サレフ川の流れを見つけた時には兵士たちは皆大喜びだった。バルバロッサも我慢できず、重い鎧も脱がずに冷たい流れに飛び込んだ。信じられないことが起こった。バルバロッサが溺れ死んでしまったのだ。鎧をつけていたために泳げなかったのか、67歳の心臓が力尽きたのか、彼の死の直接の原因が何であったにせよ、言えることはバルバロッサの十字軍はそこで終わったということだ。1190年6月10日、神聖ローマ皇帝は死んだ。兵士は悲しみに暮れた。騎士の中には自殺する者もいたし、神に見捨てられたと思い込み、投降してサラセン軍に加わる者もいた。しかし、このままヨーロッパ行きの船に乗るのを潔しとしない者もいた。偉大なるバルバロッサの遺体は、樽に詰められて酢漬けにされた。神聖ローマ帝国の軍隊が十字軍に参加することはない。残った騎士たちはせめてもの勝利としてバルバロッサの亡骸をエルサレムまで運ぶことにした。命はなくとも皇帝は約束を守るのだ。偉大な王には伝説がつきまとう。いつか王は必ず戻ってくるというものだ。バルバロッサも例外ではない。バルバロッサ伝説はドイツで長く語り継がれた。神聖ローマ帝国の繁栄は続かなかった。バルバロッサの支配は失敗だったという人もいる。
だが帝国の統一が彼の意志の力で支えられていたということは彼の偉大さの証ではないだろうか。ハインリヒ獅子公がどうなったかって？バルバロッサ亡き後、彼の帰国を妨げるものは何もなかったよ。だが年老いた今の私に何ができるというのかね。프레드리 바바로스의 이야기를 듣고 싶다는 건가? 그렇다면 술 한 잔씩 더 돌리게. 세 잔쯤 돌린다면 더 좋겠지. 자네도 알다시피 이건 대단한 이야기니까 말이야. 게다가 그 사람은 모든 면에서 스케일이 큰 사람이었어. 바바로사는 대식가에다 야망도 대단했고 빨간 턱섬이 멋있는 사람이었지. 하지만 자네가 알고 싶은 건 그게 아닐 거야. 그 정도가 전부인가 싶겠지. 한 사람의 의지만으로 대제국을 건설하는 것이 가능한지 궁금하겠지. 당시에는 신성 로마 제국이라는 것이 없었고 반목을 거듭하는 도시국가들만 있을 뿐이었지. 이들은 통일 제국보다는 느슨한 연방체제에 관심이 더 많았다네. 하지만 바바로사는 신이 자신을 황제로 선택했다고 믿었고 신성 로마 제국이 과거에 누렸던 영광을 재현하려 했었지. 그러기 위해 모든 독일 왕족들을 물리쳐야 한다면 그렇게 했을 걸세. 바바로사는 유럽의 폭군으로 불렸지만 외교에 대한 재능도 전사로서의 능력만큼 뛰어났었지. 그는 단순히 무력만으로 독일을 통일한 것이 아니야. 국내 평화령이라는 법령도 제정했고 추수기 이후에 곡식 가격을 안정시켜 기근을 줄였다네. 얼마 되지 않아 독일은 유럽에서 가장 부강한 지역이 됐지. 신성 로마 제국은 크게 번성하여 빠른 속도로 영토를 넓혀 나갔지. 제국은 전성기를 맞았고 인구도 크게 늘어났어. 게르만족은 숲을 벌채하고 습지를 개간하고 바다를 매립하여 땅을 만들었어. 하지만 땅은 계속 모자랐지. 제국의 국경을 넓히기 위해서 폴란드의 광활한 영토를 제국 내로 통합할 필요가 생겼어. 폴란드를 침공하기 위해 바바로사는 그의 봉신 중 세력이 가장 강한 사자왕 헨리를 불러들였어. 헨리는 색소니의 왕자였고 그가 소유한 궁전은 황제의 궁전보다 화려했다고 하더군. 물론 그는 바바로사에게 충성을 맹세했지만 어떤 이들은 사자왕 헨리 자신이 황제가 될 야심을 갖고 있다고 의심하기 시작했어. 사자왕 헨리에게 폴란드 침공을 명령함으로써 바바로사는 그의 충성심을 시험해 본 것이지. 당시 반역자 처형 관습대로라면 헨리는 능지처참 당할 운명이었지. 하지만 바바로사는 강력한 동맹을 유지할 필요가 있었기에 자신에 대한 충성을 조건으로 사자왕 헨리를 공식적으로 사면했어. 놀랍게도 헨리 역시 동의했지. 독일은 통일됐고 사자왕 헨리의 반역도 제압됐지. 하지만 신성 로마 제국이 완성된 것은 아니었어. 칼 대제가 주장했던 것처럼 제국은 이탈리아, 특히 로마의 소유권을 주장했지. 로마 교황은 제국의 궁극적인 권력이 황제가 아니라 교권이라고 믿고 있었어. 바바로사는 그런 교황을 설득하는 데 실패하자 직접 또 한 명의 교황을 내세웠지. 하지만 두 명의 교황이 서로를 파문시켰기 때문에 이 계획은 제대로 들어맞지 않았어. 결국 바바로사는 다시 한번 무력을 통한 정치에 의지할 수밖에 없었어. 교황이 자신의 말은 듣지 않더라도 2,000명의 게르만족 기사들이 이탈리아 반도로 쳐들어간다면 문제가 해결될 거라고 생각한 것이지. 북부 도시 중 가장 큰 밀라노는 사실상 롬바르디아의 수도였어. 밀라노의 영주들은 자부심이 대단한 데다가 매우 호전적이었지. 바바로사는 밀라노를 점령하여 이탈리아 도시국가, 특히 로마에 있는 교황에게 본보기를 보이기로 마음먹었지. 전하려는 메시지는 분명했어. 그것은 오직 프레드리 바바로사만이 신성 로마 제국의 유일한 황제라는 것이었지.
바바로사는 밀라노 시민들에게 관용을 베풀지 않았어. 한 번은 공성전 도중 협상을 시도한 사절단이 왔는데 바바로사는 6명의 이탈리아인을 도시로 되돌려 보냈어. 그중 5은 눈을 파내어 버렸고 나머지 1명은 다른 사람들을 인도할 수 있도록 코를 잘라내 버렸지. 북부 이탈리아는 참혹하게 파괴되어 제국의 수중에 떨어졌지. 하지만 이탈리아는 항복하지 않았어. 오히려 밀라노가 함락됨으로써 이탈리아 도시들은 바바로사를 더욱 증오하게 되었지. 바바로사의 기사단이 주둔하는 동안에는 평화가 유지되었어. 하지만 황제는 동시에 여러 곳에 있을 수는 없었어. 바바로사가 이탈리아를 방문할 때마다 독일에서 폭동이 일어났고 독일로 돌아가면 이탈리아인들이 음모를 꾸미곤 했지. 밀라노는 함락됐지만 나머지 이탈리아 도시들은 바바로사를 무찌르기 위해 롬바르드 연합이라는 동맹을 결성했어. 이탈리아를 신성 로마 제국에 편입하려면 롬바르드 연합 소속의 도시들을 차례로 점령하는 수밖에 없었지. 하지만 바바로사에게는 숨겨진 무기가 있었어. 그것은 바로 사자왕 헨리와 그의 정예 부대였지. 사자왕 헨리는 바로 영국으로 추방됐어. 재력과 군대를 빼앗긴 헨리는 바바로사에게 더 이상 근심거리가 되지 못했지. 6번에 걸친 이탈리아 침략 끝에 바바로사는 결국 알프스를 넘는 것을 포기해버렸어. 양측은 결국 콘스탄츠 조약에 서명함으로써 전쟁을 마무리했지. 이 조약은 황제와 교황이 동등하다는 것을 공표하는 내용이었어. 잠시 평화가 지속됐지만 교황이 사망하자 이 평화는 깨져버렸어. 새 교황은 황제와의 권력 다툼보다는 남쪽에서 발생하는 사건에 관심이 있었지. 자네도 알겠지만 이 시기 유럽인들은 성지에서 내몰렸었어. 또 한 번의 십자군을 출범해야 할 시기였던 것이지. 신성 로마 제국이 세워지고 독일과 이탈리아는 바바로사에게 충성을 맹세했어. 하지만 이 평화는 오래가지 못할 운명이었지. 팔레스티나의 십자군 국가는 무너졌어. 살라딘이라는 사라센족 지도자가 대부분의 십자군을 성에서 쫓아냈고 교황은 성지를 되찾기 위해 새로운 십자군을 모집했지. 놀라운 것은 그동안 교황과 권력 다툼을 벌였던 바바로사가 새로운 십자군에 참여했다는 사실이네. 프랑스의 필리방과 영국의 사자왕 리처드는 이미 중동으로 향하고 있는 중이었어. 하지만 바바로사의 군대는 훨씬 큰 규모였기 때문에 유럽에는 수송할 만한 함대가 없었어. 황제의 군대는 지상을 통해 콘스탄티노플과 투르크족의 영토를 거쳐 예루살렘의 집결 장소로 진군할 수밖에 없었지. 콘스탄티노플은 비잔틴 제국의 수도이자 세계에서 가장 번영한 도시 중 하나였어. 바바로사의 군대는 긴 행군을 시작하기 전에 비잔티움에서 휴식을 취하고 보급품을 재정비할 수 있으리라 생각했지. 바바로사의 군대는 7월의 무더위 속에서 바위산을 넘어 수백 킬로미터를 진군했지. 그래서 곡수강에 도착했을 때 모두들 기뻐 날뛰었지. 바바로사 역시 갑옷을 벗지도 않고 차가운 강물에 자신의 몸을 던져버렸어. 믿기 어렵게도 바바로사는 그의 부대가 지켜보는 가운데 익사하고 말았지. 어떤 이들은 황제가 금속 갑옷을 입고 있어서 헤엄칠 수 없었다고 했고, 다른 이들은 67세의 고령이었던 그가 심장마비를 일으킨 것이라고 했지. 사인이 어쨌든 바바로사의 십자군은 1190년 7월 10일 진군을 멈췄어. 신성 로마 제국의 황제가 그만 세상을 떠나고 만 것이지. 바바로사의 병사들은 사기가 크게 꺾였지. 어떤 기사들은 스스로 목숨을 끊고, 다른 이들은 신이 자신들을 버렸다면서 사라센족에게 합류하기도 했다더군. 몇몇 기사들은 유럽으로 되돌아가는 선박에 몸을 싣지 않으려 했지. 위대한 바바로사의 시신은 강에서 건져져 식초에 절인 다음 곡식통에 봉인됐지. 신성 로마 제국의 군대는 십자군에 합류할 수 없게 됐어.
그래도 작은 승리의 기회는 남아있었어. 살아남은 기사들은 바바로사의 시신을 예루살렘으로 모셔갈 것을 맹세했지. 비록 목숨은 잃었지만 황제는 자신의 약속을 저버리지 않았으니까. 아더 왕에서 바바로사에 이르기까지 위대한 왕들에게는 조국이 원할 경우 다시 돌아온다는 전설이 따르곤 했어. 잠시 잠든 황제에 관한 신화나 전설은 게르만족의 민속 설화에 이어져 오고 있네. 신성 로마 제국은 그다지 오래 지속되지 못했지. 예전처럼 약소국들이 모인 허술한 연방으로 되돌아가고 만 거야. 어떤 이들은 바바로사의 통치가 실패작이었다고 말하지. 하지만 한 사람의 의지만으로 제국을 통일할 수 있었다는 것은 인류에게 훌륭한 유산이라고 생각하지 않나? 사자왕 헨리는 어떻게 됐을 것 같나? 바바로사가 숨을 거두자 그에게는 더 이상 신성 로마 제국으로 돌아오지 못할 이유가 없었지. 하지만 난 이제 노인이 돼버렸어. 도대체 내가 무슨 해를 끼칠 수 있겠나?